ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଯାକୁବ ତାର 2 ପର୍ବ 14 ପଦରୁ 26 ପଦ ଦେଇ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। Come out from your dead faith. Come out from your dead faith. ଆପଣଙ୍କର ମୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯଦି କୌଣସି ମୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ସେ ମୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହାରି ଆସିବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଉ କୁହାଯାଏ faith is the only thing that is stronger than your fear. Faith is the only thing that is stronger than your fear. ବିଶ୍ୱାସ ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ଡରୁଛୁ, ଇତସ୍ତିତ ହେଉଛୁ, ଏସବୁକୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ଏତେ, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ କରେ ଆଉ ଭୟ ଠାରୁ ପୃଥକ କରି ରଖେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ, ମାଥିଉ ତାର 17 ପର୍ବ 20 ପଦ କହେ, faith makes all things possible. ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ପର୍ବତକୁ ଆଦେଶ ଆମେ ଦେବୁ, ସରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଆଉ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାହା ମାନିବ। କେବେ ତ ସେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇନି। ହେଇଛି କି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପର୍ବତକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଛି? ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ତାହା ଦର୍ଶାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଶିଥିଳ ହୁଏ। କହିପାରୁ faith is dead without work. ଯାକୁବ ତାର 2 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଆମେ ପଢିଲୁ, faith is dead without work. ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଉଦ୍ଦୀପନା ଗୀତ ଗାଇ ଦେଇ ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଆମର କର୍ମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜୀବନ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଯଦି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ମନେ ରଖୁ we have dead faith. ମୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ସଂଘର୍ଷ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯୀଶୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା। ତେବେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସେଟିଂ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲାଗି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଲୋକେ ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, some Christian lives with dead faith. ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ମୃତ ବିଶ୍ୱାସ? ଏ ମୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଥାଏ? no pain no gain. ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ବା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତେବେ ପେନ୍ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗେନ୍ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। no struggles no strength. କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ, ତେବେ ବଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ବଳବାନ ଆମେ ହେଇ ନପାରୁ। no suffering no success. କୌଣସି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯଦି କରିବୁ ନାହିଁ, ସଫଳତା ଆମେ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଏ ମାଥିଉ ତାର 7 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଡେଡ୍ ଫେଥ୍ କ'ଣ? ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି କହନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଅନେକ ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦିନ ରାତି କେ ଜାଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବୁ,
गीत गान करुथिबु राति अधेरे उठी प्रार्थना करुथिबु उपवास करुथिबु बट स्टिल जदि आम जीवन रे लेखा अछि मात्र जे मोर स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करे से ही प्रवेश करिवो जदि आमे ईश्वरंकर इच्छा साधन करिवु नाही ईश्वर कौन चाहती तांकर जीवन रे से कौन करिथिले आ ता द्वारा में प्रतिफलित होई तद अनुसार जदि कार्य करिवो नाही जीशुको सदृश्य कार्य करिवो नाही तबे मने रखु स्टिल वी आर हैविंग डेड फेथ मृत विश्वास अछि तबे जीवित विश्वास आमे केमति करिबा जीवित विश्वास करिवा निमंते दुईटी विषय आवश्यक प्रथम विषय फेथ विदाउट सिंपैथी सहानुभूति बिना विश्वास होची डेड फेथ तबे सहानुभूति आनिबा को पड़िबो सहानुभूति माने कोन जणे व्यक्ति समस्या रे अछि तार समस्या सहित मु मध्य समान अनुभूति करिवार अछि मोर पड़ोसी सहित तार दुख रे मु मध्य समान दुखी हेबार अछि मोर पड़ोसी सहित से जदि अभाव अच्छी मु मध्य से परिस्थिति रे ता सहित रहिबार आवश्यकता अछि जेता हम पढुछु 14 पदरु 20 पद मध्य रे याकूब 2 पर्व 14 पदरु 20 पद मध्य रे लिखा अछि हे भाई माने हे मोर भाई माने जदि केही मोर विश्वास अछि बोली कुहे किंतु ताहार कर्म न थाए तेबे सेथिरे की लाभ एपरि विश्वास कोन तार परित्राण साधन करि पारे जदि जड़े भाई और भौणी लिखा अछि जदि जड़े भाई बा भौणी वस्त्र और दैनिक खाद्यहीन हुए आ तुम मानक मध्यरु केही ताकु शरीर प्रयोजन द्रव्य किछि ही न देई कुहे उष्ण तृप्त होई कुशल रे जाओ तेबे सेथिरे की लाभ आमे विश्वास करछु यीशु को सेई यीशु को जे कोन सब करिसंती प्रिय माने जते बेले एई शास्त्रांश आमे पढिबु किए लिखिछन्ते चिठी जाकुब वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीसस जीसुंकर जणे शिष्य आ जाकुब किए साधारणतः दी भाई से माने यदि हम पढिबो माथ्यू 10 पर्व 2 पद रे लिखा अछि सन ऑफ जेबदी जेबदींकर पुत्र आ सेई जाकुब जे कि जोहन प्रकाशित वाक्य जोहन सुसमाचार लिखिथिबा जोहनंकर भाई आउ से जीशुंकर जड़े शिष्य जीशु को प्रतिदिन तांकर चलिबा पथरे सोइबा बेले तांको सहित सब परिस्थिति रे से थिले आउ से जीशुंको सहित रही वाचिंग ओवर जीसस जीशु को सब से निरीक्षण करथिले जीशु को फील करथिले अनुभव करथिले आउ जीशु को से जानिथिले द मैन ऑफ फेथ विश्वास रो मनुष्य द मैन ऑफ एक्शन काम करिवार मनुष्य द मैन ऑफ वर्क कार्यर मनुष्य खाली विश्वास नुहे काम मध्य करिबा व्यक्ति जदि मनुष्य भाव चिंता करा जाए से हृदबोध करुथिले प्रतिदिन 3 वर्ष अधे काल एई जाकुब जीशुंकर सहित ओतप्रोत भावे जड़ित रही जीशु को चिन्हिथिले कहिबा गले जीसस इज ए मैन ऑफ प्रैक्टिकल जीसस इज ए प्रैक्टिकल गॉड मैन जीशु जड़े कामरे देखैबा ईश्वर मनुष्य थिले एटा से हृदबोध करिथिले एबे कथा बुझिया पई आमे दुईटी विषय को चिंता करे प्रथम कथा फॉलो इन एक्शन जीशु जो काम करूछंती सेटा फॉलो करिवार अछि अनुसरण करिवार अछि कर्म रे अनुसरण काम रे देखैबा को पड़िबो कामरे देखैबा को पड़िबो मु कहली जीसस इज ए प्रैक्टिकल गॉड मैन जीशु काम करूथिबा ईश्वर मनुष्य अटंती केमिति काम से काम करी देखांती प्रथम आमे जदि बेले पढुबु माथ्यू 14 पर्व काढंतु बाइबल माथ्यू 14 पर्व 25 पदरु 29 पदरे आमे देखिबु जीशु कहउछंती कोन जीशु कोन करंती जीसस वॉक्स ऑन वाटर जीशु पानी रे चलंती निजे देखांती एंड आस्क पीटर वॉक ऑन द वाटर से निजे पानी रे चलला परे अन्य मान को मध्य कहंती तुमे मध्य चलो माथ्यू 14 पर्व 16 पद यदि आमे पढिबु जीशु कहंती
5,000 लोक को देखी एमान को भोजन कराओ कहीदेले सत तापरे जेते अछि 5टी रोटी 2टी माछ नहीं लेखा अछि से भांगंती आउ खाइबा को दियंती खाली कहंती नहीं करिकी भी देखांती ठीक तद्रूप प्रिय माने माथ्यू तार 16 पर्व 21 पद अनुसार यीशु कहंती मते अनेके निंदा ताड़ना करिबे मु मृत्युवरण करिबी समाधि प्राप्त हेबी आउ तृतीय दिवस रे उठिबी आउ से कार्य करी देखैले आउ हमको मध्य कहंती माथ्यू 10 पर्व 22 पद यदि आमे पढिबू आमे मध्य समान अनेक कष्ट जंत्रणा समस्या पाइबू तापरे आमे तांको सहित स्वर्ग रे वास करिबू यीशु जहा कहंती ताहा करंती ख्रिस्टियान माने मध्य तद अनुसार जहा कहंती ताहा करिवार आवश्यकता अछि सेति पई वाक्य कहे तुमरो हाँ कथा हाँ ना कथा ना जदि करिवार अछि हाँ बोली कहिबा जदि नाही नाही बोली कहिबा अधा छाड़ीबा को हबो नाही यीशुंकर सदृश हृदय आम प्रत्येक को आनिबार आवश्यकता अछि यीशुंकर हृदय किपरि थिला आमे अनेक जानो माथ्यू तार 14 पर्व 14 पद जितेबाला आमे पढ़ू आ यीशु दयारे विगलित होई रोगी माननकु आरोग्य करूथिले तबे यीशुंकर हृदय दयार हृदय थिबा लागि से काम करि पारुथिले अन्यर सेवा आमर भितरे दया नाही क्षमा नाही प्रेम नाही सेति पई आमे कार सहाय्य रे आसी पारुनो अनेक समय सेति पई उदाहरण सीधा सळक आउछि कोन बोली जदि कई वस्त्रहीन अच्छी आ खाद्यहीन अच्छी ताकू आमे देखिबू आ कहिबू ठीक अच्छी मो तो पाई प्रार्थना करी देबी सब ठीक हेई जीवो बोले असुविधा विश्वास रे मातुछु केवल विश्वास नुहे काम आम द्वारा जहा हेई पारिबो वी मस्ट डू फॉर हिम और हर ता पाई करिबा पड़िबो खाली प्रार्थना यथेष्ट विश्वास होउची प्रार्थना काम होउची आमर निज द्वारा प्रभु साधन करिवे आ सेथि पई जेता पढ़ू यीशु मध्य कहिले शेष रे आम प्रत्येकंकर विचार किपरि हेबो माथ्यू तार 25 पर्व जेता आम पढ़ुछु आमर विचार हेबो यीशु कहे मु उलंग थिली मते वस्त्र पिंधैलो नाही क्षुधित थिली भोजन कराइलो नाही तृषित थिली तबे आमे कहिबो केते बेले तबे यीशु सीधा सळक कहिबे मत यीशु को सेवा करिवा पई हेले आमे कौन करने को पड़ो लेखा अच्छी तुम्हें क्षुद्र मानक मध्यरु जो मानकर समस्या अच्छी अभाव अच्छी उलंग अच्छा से किछि करिथिबा हेतु आमे यीशु को करबा सदृश माथ्यू 25 पर्व 40 पद सीधा सड़क कहूँ जदि यीशु नाम स्मरण करी अन्य मानक पई किछि करू तबे मन रखू आमे समान यीशु को करूछु माथ्यू तार 10 पर्व 42 पदरे सीधा सड़क लेखा अछि गोटे छोट विषय लेखा अछि कौन जदि प्रभुंकर लोक बोली प्रभुंक नाम रे जानी कि गिनाए ठंडा पानी देले कौन लेखा हबो कौन अछि ता जीवन काल रे प्रभु ताको भूलिबे नाही तार पुरस्कार कदापि से पानी गोटे गिना रे देले प्रिय माने प्रभुंक नाम स्मरण करी जदि केवल पानी आपण जदि खाद्य दउछंती वस्त्र दउछंती समस्या समय उद्धार करूछंती प्रभु केते आपण को उद्धार करिवे नाही रक्षा करिवे नाही फेथ शुड शो इन एक्शन विश्वास प्रकाशित हेबा दरकार कार्य द्वारा तेबे सेथि पई सीधा सळक एब्री पुस्तक रे लेखा अछि एब्री तार 13 पर्व 2 पद रे आमे कोन करिवार अछि आतिथ्य सत्कार रे व्रती हेबार अछि घरे कि आसुछंती मुह मोड़िले हबने आतिथ्य सत्कार रे व्रती हेबार अछि कारण कोन आतिथ्य सत्कार करू करू केते बेले आमे लेखा अछि दूत माननकु आतिथ्य सत्कार करंती आमे केते बेले प्रभुंकर सेवा करूछु आमे जानि परिबुन आतिथ्य सत्कार रे व्रती हो तापरे सेई एब्री तार 13 पर्व 16 पद रे लेखा अछि परोपकार और दान करिबा को पासर ने अन्यर उपकार आ अन्य को किछि देबा आम द्वारा किछि होउछि कार असुविधा होछि समस्या होछि देबा परोपकार दान करिबा को पासर नाही
କ'ଣ ହବ ଲେଖା ଅଛି? ଏପରି କ'ଣ ବୋଲି? ଏପରି ବଳି, ପୁଣି ଏଇଟା ବଳିଦାନ କରୁଛୁ। ଏପରି ବଳିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ମାନେ बोले खाली संतोष बोले परम बोले अधिका संतुष्ट केतेबेले हेबे आमे प्रभुंक नाम रे एक्शन रे कार्य रे प्रकाशित होबु। फॉलो इन एक्शन। तेरे पितर को प्रभु कहंती मु चालुछि तुमे मध्य चलो, आमर मध्य से परि हेबा आवश्यक। जीसु सेही परि कहंती भोजन कराओ आ से मध्य रोटी भांगी से मान को दियंती। द्वितीय विषय होछि फॉल्ट इन एटीट्यूड। मृत विश्वास रे एटीट्यूड रे त्रुटि थाए, मनोभाव रे त्रुटि थाए। मृत विश्वास केते लोक अछंती ख्रिस्टियन जीवन जाको ख्रिस्टियन कार उपकार रे आसीबे नै। मृत विश्वास की परि एठी लेखा अछि कोन 17 पद रे सेही परि मध्य विश्वास कर्म बिना निजे मृत्यु। तापर 18 पद रे किंतु केही अबा कहिबो तुमरो विश्वास अछि पुणी मोर कर्म अछि, कर्म बिना तुमरो विश्वास मते देखाओ आ मु कर्म द्वारा तुमको मोर विश्वास देखेबी। तापर बढ़िया कथा गोटे लिखा अछि 19 पद रे कोन लिखा अछि? ईश्वर जे एकमात्र एहा तुमे विश्वास करूअछ, भल कथा। भूत माने मध्य विश्वास करी थरहर हुअंती। आमे जीसु को विश्वास करूछु सत, भूत माने मध्य विश्वास करंती ना नहीं? जीसु को डरंती ना नहीं? से माने ईश्वर को डरंती ना नहीं? डरंती। आमे जीसु को भय करूछु, मानुछु से पावरफुल बोली। भूत माने मध्य मानंती जे से पावरफुल। भूत माने मध्य जानी छंती ईश्वर पावरफुल, जीसु ख्रीष्ट पावरफुल। तांको भितरे आ आम भितरे व्हाट इज द डिफरेंस? पृथक कौन है? व्हाट इज द डिफरेंस? समान कि आमे? भूत माने मध्य विश्वास करी थर हरंतु। विश्वास करूछु भल कथा, किंतु भूत माने मध्य से परि करंती। एहार कहिबार अर्थ कोन हे पारि? माने प्रिय माने मु कहिया पई चाहे डेमन्स बिलीव दैट गॉड एक्जिस्ट। भूत माने विश्वास करंती ईश्वर अछंती, आमे मध्य विश्वास करू ईश्वर अछंती। देयर इज नो डिफरेंस। भूत माने डेमन नोज दैट देयर इज वन गॉड। आमे केतरा ईश्वर को उपासना करि पारो, किंतु भूत माने जानंती के ईश्वर के नहीं। भूत माने डेमन नोज गॉड इज वन। ईश्वर एक मात्र से माने जानंती। आमे के जाने केते ईश्वर भाबी पारू। डेमन फियर डेटी ऑफ गॉड। ए भूत माने जीसु ख्रीष्टन को ईश्वर बोली मानंती। केमती से देखिए भूत माने कौन करती। मार्क तार 3 पर्व 11 पदरे टिके पढ़िबे। मार्क 3 पर्व 11 पदरे लेखा अछि कौन बोली लेखा अछि। आ असुची आत्मा गुड़ाक जीसु को जेते बेले देखुतिले, से माने जीसुंकर सम्मुख रे पड़ी चित्कार करी कहउतिले कोन बोली? आइडेंटिफाई कर तुम ईश्वरंकर पुत्र। आमे भी आमे के जाने कहउनथि तुम ईश्वरंकर पुत्र बोली। सेटा पे हमो पावर बढ़ी जाई थाई बेले बेले। भूत माने कहउचंती चित्कार करी तुम ईश्वरंकर पुत्र, तांकर तळे पड़ी जाउतिले। आमे गिरजा रे आसले से पड़बू नै, हमर हृदय तो कठिन कर रखुथिबू नै। मु कहउछि सेतबे आमे गीत गाइबा बोले समस्त उद्दीपनार सहित आसीबार अछि। प्रिय माने भूत माने अधिका, आमे टिके कम के जाने। मने रखो प्रिय माने, से माने जीसु को विश्वास करंती, जीसु पावरफुल बोली, से माने ईश्वर को विश्वास करंती से सब किछि बोली। किंतु मने रखो बट डेमन आर नॉट सेव्ड। भूत माने परित्राण बा रक्षा से माने पाई नाहंती। आमे मध्य भूत मानक ठारो तळे अछु काईकी केतेबेले परित्राण पाइबू। डेमन आर नॉट सेव्ड। इफ योर फेथ हैज नॉट चेंज योर एक्शन, यू आर नॉट सेव्ड। आपणकर विश्वास जदि कर्म रे परिवर्तित हेई नाही, प्रतिफलित हेई नाही बोले मने रखंतु आपण मध्य परित्राण प्राप्त नहु। जीसु हमको उद्धार करी नाहंती, रक्षा करी नाहंती। कारण भूत माने से माने
ଅନନ୍ତ ନର୍କକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ନର୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ଭୂତ ଠାରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅଧିକା ନ୍ୟୁନ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମନେ ରଖୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ କେତେଟା ଘଷି ଦେଲେ, ଗୀତ ଟିକେ ବେଶୀ ଗାଇଦେଲେ, ନାଇଁ କୋଉଠି ଟିକେ ଭଲ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ଭାବିଦେବ ଆଇ ଏମ୍ ମୋଷ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପର୍ସନ ଅନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲାନେଟ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଡେମନ୍ସ knows more than as the words of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭୂତମାନେ ଅଧିକା ଜାଣନ୍ତି, ଆମଠାରୁ ଅଧିକା। ଆମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିନଥିବୁ ସେତିକି, ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଏକା ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏ ପଥର ଗୁଡାକ ରୋଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ କରିପାରିବ, ସମସ୍ତ ସାଧନ କରିପାରିବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ହିଁ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବେ। ତୁମେ ଏଇଠୁ ଡେଇ ପଡ଼, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉଦ୍ଧାର କରିବ ପରା। ଲେଖା ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି ଦୂତ ମାନେ ଆସି ତୁମକୁ ତଳି ଧରିବେ, ଲେଖା ଅଛି। ଶୈତାନ କହୁଛି ଲେଖା ଅଛି। ତା ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡେଭିଲ୍ ନୋଜ୍ ମୋର୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଦେନ୍ ଅସ୍। ଶୈତାନ ଅଧିକା ଆମ ଠାରୁ ଜାଣିଛି। ଶୈତାନକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ our faith should work, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା କାମରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଆମେ ଗିର୍ଜା ଘରେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବୁନି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ, ବାହାରେ ଗଲାବେଳେ କାନରେ ଲଗାଇ ସିନେମା ଗୀତ କି ଗୀତ ଶୁଣିବୁ। ଗିର୍ଜା ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଟୋକିମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବେନି କି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଏଠି ମସ୍ତ କରି ନାଚିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ, ଆହୁରି କୁଟି ଯାଇକରି ଆହୁରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେଠି ବି। What is the difference? ଅନ୍ତର କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଶୈତାନ ଠାରୁ ବି ଅଧିକା ତଳେ ଖସି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ଯଦି କରୁଛୁ, ସତ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଡେଡ୍ ଫେଥରେ ଅଛୁ, ମୃତ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ କାମରେ ଦେଖାଇବେ। ନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି, ଗୀତ ଗାଇବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଦେବି, ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲି, ଫେଥ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ସିମ୍ପାଥି, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାମରେ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶୈତାନକୁ ସେଇପରି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ। ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏପରି ଡରୁଥିଲା, କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଏ ବାକ୍ୟଟିଏ ମାର୍କ ତାର 5 ପର୍ବ 7 ପଦରେ, ସବୁ ସେ ଶୈତାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୈତାନ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ସେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ମୁଁ ଯିବି। ତେବେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପଶିଯିବି। ଶୈତାନ ଡରେ ଆଉ କାମ ମାନିକି ଚାଲିଯାଏ। ଆମେ ଡରିବୁନି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଫୋନ୍ ଚାଲିଥିବ, କାହାକୁ ମାନିବୁନି। ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନିବୁନି କି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ ଆମର ମନ କ'ଣ କରୁଥିବ, କ'ଣ ଭାବୁଥିବୁ। ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପଶିଛି। ଆମକୁ ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ପଲ ଦରକାର, ଆମକୁ ଛଡ଼େଇକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଜାଣେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମନେ ରଖୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଫେଥ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ସିମ୍ପାଥି। ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଦୟା, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ ଥିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଫ୍ୟୁଚର ୱିଥାଉଟ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଇଜ୍ ଡେଡ୍ ଫେଥ୍। ବଳିଦାନ ବିନା ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ମୃତ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କିଛି ବଳି ଦେଇନୁ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମଠାରୁ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ କିଛି ଦେଇନୁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିନୁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଦେଇକି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ 21 ପଦରୁ 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ବେଦୀ ଉପରେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ନାହିଁ? ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିଥିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ, କୁସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ, ସାରାର ଗର୍ଭରେ ଜାତ ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି, ବଳିଦାନ ଦିଅ ବୋଲି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବରେ ବଳିଦାନ ଦିଅ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ
अब्राहम पछ घुंचा बलिदान देवा रेडी थिले। आउ लेखा अछि 22 पद, तुम्बे देखुअछ जे विश्वास ताहांक कर्मर सहकारी थिला, आउ कर्म द्वारा विश्वास सिद्ध हैला। कामरे देखैछंती, विश्वास कले प्रभु को, किंतु कामरे देखैछंती मु तुम ऊपर विश्वास रखुछि बोली। प्रिय माने तापर लेखा अछि सेथिरे शास्त्रर एही वाक्य सफल हैला, अब्राहम ईश्वर ठारू विश्वास कले आ तांक पक्षरे ताहा धार्मिकता बोली गणित हैला, पुणी से ईश्वर मित्र बोली ख्यात हेले। से किछि करिथिबा लागि निजर पुओ को सुद्धा निज जीवन रे प्रभु को अधिका प्रायोरिटी प्राधान्यता दे निजर पुओ को सुद्धा तुच्छ करिथिबा लागि प्रभु तांकु मित्र बोली, फ्रेंड सांग बोली गणना करूछंती। तापर सेतिकी नहीं 25 पदरे लिखा अछि आउ गोटे जन कथा, सेही प्रकार मध्य राहाब बेश्या दूत माननकु आतिथ्य करी अन्य बाट देई सेमाननकु विनय करिबारु कोन कर्म द्वारा धार्मिक गणित हैला नहीं। एठी मु कहिया पई चाहे दुईटी विषय। प्रिय माने प्रथम विषय होछि पीपल ऑफ पेशेंस। फ्यूचर थिबा लोक, भविष्यत को जो मान चिंता करंती पेशेंस रे से मान थांती, जेते समस्या आसिले मध्य इतस्थित हुंतु नहीं। मन रखु, व्हाट वी सो टुडे विल रीप टुमोरो। आज आमे जहा बुणुछु, जेमती हमर व्यवहार जीवन अछि सेमती आमे स्वर्ग रे काटिबु ना नरक रे काटिबु। व्हाट वी सो टुडे विल रीप टुमोरो, व्हाट वी आर सोइंग इन द वर्ल्ड रीपिंग इन द हेवन। जा आमे पृथ्वी रे बुणीबु स्वर्ग रे काटिबु, जदि पृथ्वी रे उल्टा बुणीछु नरक रे काटिबु। सोइंग रिक्वायर्स योर लेबर। हेले बुणीबार अछि माने घरे सोई कि हेटी चाष होई गला, हेटी हळ धरिले, हेटी बुणा हैला, हेटी सार मरा हैला, हेटी पानी दिया हैला, भाबिले हेबो नाही। विश्वास करूछि मु सोई थिबि सबु हेई जाऊ, से पड़िया रे सबु चाष हेई जाऊ, अमल हेई घरे आसु। इट कैन नॉट पॉसिबल। प्रिय माने सोइंग रिक्वेस्ट लेबर, परिश्रम करने को पड़ो। से गीत संगीता 126 गीत तार 5 पदरे लिखा अच्छी कौन बोली, गीत संगीता 126 गीत 5 पदरे, जे whoever sow in tears will reap with shout of joy। जे कांदी कांदी बिहन बुणे से आनंद करू करू शस्य काटिबो। प्रिय माने विश्वास अर्थात पेशेंस थिबा दरकार। दुईटा एग्जांपल सेठी पाई दिया पेशेंस रो एग्जांपल। प्रथम एग्जांपल कहा गला कार अब्राहम करो। अब्राहम करो किपरि, एटी दुई जनकर कथा। अब्राहम आउ का कथा गत सप्ताह रे आमे पढिथिलु, ध्यान करिथिलु। का कथा, राहाब बेश्या कथा नहीं कि। दुई जनकर विश्वास आमे टिके टेस्ट करिबा। आमे ख्रिस्टियन माने भाबुछु अब्राहम कर पुओ झियो माने, आउ जो माने बिजाति जो माने जानंती नाही यीशु को ईश्वर बोली, से माने होचंती राहाब गोष्ठीर। कारण किनान देश रे जिरिहरे ए राहाब थिला, जे कि सत्य ईश्वर को जानि नथिला। आ अब्राहम सत्य ईश्वर को जानिले आ तांको ऊपर भरोसा कर। दुई जण व्यक्तिंकर कथा। तबे दुई जनकर कंपेयर जदि करिबु, अब्राहम वाज ए बिलीवर। अब्राहम जने विश्वास थिले, और राहाब वाज ए अनबिलीवर, अविश्वासी थिले, अविश्वासिनी। अब्राहम वाज ए जीव, अब्राहम जने जिहुदी थिले, एंड राहाब वाज ए जेंटाइल, से विजाति थिले। अब्राहम वाज ए पेट्रियार्क। पेट्रियार्क माने जिहुदी मानकर आदि पिता, आमर आदि पिता थिले, बोले विश्वासर आदि पिता से थिले, पेट्रियार्क। सेकंड पी, राहाब वाज ए प्रोस्टिट्यूट। राहाब बेश्या थिला। जने विश्वासी को देखुछु आउ जने अविश्वासी को देखुछु, ए दुई जनक ठारू मध्य धैर्य आवश्यक कले प्रभु। दुई जनकर धैर्यर परीक्षा कि धैर्य। अब्राहम तांकर संतान को मो पाई देई पारिबो कि नहीं देखिबा। केते वर्ष लागिछि संतान पाइबा पाई, आ से समय बलिदान प्रभु मागुछंती। परीक्षा रे से पास कले। पेशेंस रे थिले एते वर्ष,
100 ବର୍ଷ ହେଲା 75 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସନ୍ତାନ ହେବ ବୋଲି 25 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଏ ଭିତରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଇସ୍ମାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେଇଗଲା ସାରାର ସମସ୍ୟା ହେତୁ କିନ୍ତୁ ପେସେନ୍ସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେ ଦେଖିବା ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ନା ତାକୁ ପାଇଥିବା ସେ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଆଉ ସେ ପେସେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେତେବେଳେ ରାହାବ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ନିଜର ଜାଗା ଜିରିହ ନଗରର ରାଜା ତାକୁ ମାରିଦେବେ ଯଦି ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଜିହୋଶୁଆ ତାର 2 ପର୍ବ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେଠି ଯେତେବେଳେ 2ଟା ଚୋରକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୁଚେଇକି ଲୁଚେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପାଖରେ ସେ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କର 2ଟା ଚୋରକୁ ତେବେ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ପଳେଇଲେ ସେମାନେ ସେଇଠି ଥିଲେ ଭାବନ୍ତୁ she was taking risk କେତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ କାହିଁକି ରିସ୍କ ଉଠାଇଲା ଯେହେତୁ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଭଲ ଅଛି ନଚେତ ହଠାତରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ କି ନ ପଡ଼ିଲା ଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ପଡ଼ିବି କହିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥିଲା ପିପୁଲ ଅଫ୍ ପେସେନ୍ସ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥିଲେ ହିଁ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବୁ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲି ପିପୁଲ ଅଫ୍ ପେସେନ୍ସ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶେଷ ବିଷୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରମାଣର ପଦ୍ଧତି ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବେଶୀ ସାଧାରଣ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବୁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଜଣେ ସର୍କସ୍ ଦେଖେଇବା ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଯାକର ଲୋକକୁ ଡାକିଲା ଆଉ 2ଟି ପାହାଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ସେ 2ଟି ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ସେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଗାଁ ସାରାର ଲୋକକୁ ଆସ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଟ୍ରିକ୍ କରୁଛି ମୁଁ କେମିତି ସର୍କସ୍ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ଆଉ ଦଉଡ଼ିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଏପଟେ ଗଲା ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉ ସେପଟେ ଗଲା ତାପରେ କହିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନା ନାହିଁ ହଁ କରିପାରିବେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଆଗ ସାମ୍ନା ଆଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲି ଆଉ ବୁଲିକି ସାମ୍ନା ଆଡ଼େ ଆସିଲି ଏଥର ମୁଁ ପଛ ଆଡ଼ିକି ଚାଲିବି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଗଲା କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେ କାରଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲିଦେବ ଆରାମସେ କାରଣ ତାକୁ ଟ୍ରିକ୍ ଜଣା ଅଛି ତେବେ ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେ କହିଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ପଛ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲିଗଲା ପଛ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ହେଲା ତାପରେ ସାଇକେଲର ରିଙ୍ଗ ଥିବା ଟାୟାର ନଥିବା ସାଇକେଲ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଏ ସାଇକେଲ ଯାହା ରିଙ୍ଗ ଥିବା ସାଇକେଲ ମୁଁ ଚଲେଇକି ସେପଟେ ଯାଇପାରିବି ଆଉ ଏପଟେ ଆସିପାରିବି ସମସ୍ତେ କହିବେ 2ଟା ତ ସରାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ହଁ କରିପାରିବେ ସେ ଆଉ ଥରେ ସାଇକେଲରେ ଏପଟେ ଗଲା ସେପଟେ ଆସିଲା ଆଉ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲିବା ଆଉ ଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ এই ସାଇକେଲ ରିଙ୍ଗ ଥିବା ସାଇକେଲରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ସେପଟେ ଯିବି ଏପଟେ ଆସିବି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ନାହିଁ ଆମ ଉପରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବୁ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବୁ ସବୁ ବୋଝ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ସିନା ମନରେ କିଏ ଜାଣେ ହେବ କି ନାହିଁ ସତରେ ନା ନାହିଁ ନାଇଁ ଦିନେ ଗାଁ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲେ ବର୍ଷା ହେଉ ବୋଲି ଆଉ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷା ହେଉ ଆଜି 3ଟା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 3ଟା ବେଳେ 10ଟା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ
गाँव रे चाष होउछि किंतु वर्षा नहीं समस्ते बसी गिरजा भितर प्रार्थना करुछंती प्रभु वर्षा दियो बोली 3टा बेले वर्षा आसीयो बोली पालक कहले हेले समस्ते समान 2टा अधेरु अछंती बाहरे वर्षा आसीबो सेतिक भितरे समान 2:55 मिनिट रे पालक आउ तांकर झियो ए 2 जण छता धरिकी पळे आसंती आउ प्रभु अनुग्रह करी वर्षा देले का पाई ए 2 जनकर विश्वास पाई ए सानो झियो और पालकंकर विश्वास हेतु बाकी सब वर्षा हेबो नहीं आसिकी देखबा टिके ड्रामा नहीं किंतु एमानकर जति आमे कहिछु प्रभु को वर्षा हेबो मु तिंती जीवी और सेति पाई से छता नहीं आसले विश्वास एपरिक विषय छता नहीं चलिबा प्रभु को ऊपरे निर्भर करी चलिबा वर्षा हेबो बोली प्रिय माने मन रखु आमे के जाने डेड फेथ खाली कथारे पार्टी रे मु कहे नहीं अनेक समय रे लाल रे छेपरे पिठा भाजला सदृश हमर विश्वास तेलो रे पिठा भाजिबार अछि जहा प्रकृत रे प्रयोजन तदनुसार करिवार अछि तेनु मन रखु कम आउट फ्रॉम योर डेड फेथ आपणकर मृत विश्वास थारु बाहर आसंतु आउ सेथि निमंते मृत विश्वास जो मानकर अछि से माने फेथ विदाउट सिंपैथी विश्वास करंती किंतु सहानुभूति न थाए और द्वितीय तो फ्यूचर विदाउट सैक्रिफाइस बलिदान न थाई भविष्यत से माने चिंता करंती प्रभु अनुग्रह करंतु मृत विश्वास रे बाहरी जीवित विश्वास रे जीवन अतिबाहित करिया प्रभु हेबा पई आशीर्वाद करंतु आमेन कल्याण वाक्य ग्रहण करिबा समस्त बोधरगम्य जे ईश्वरंकर सहाय शांति ताहा ख्रीष्ट जीशुंक सहभागितारे तुमनकर हृदय और मन को सुरक्षा करी रखिबो आमीन।